ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ। ଭକ୍ତ କେତେ ଭାବନାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ଶୁଣନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ହୁଏତ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଶୁଣିବେ ତାହା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ନିଜ ଭାବନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଯୋଗ ସେ ଜାଣିଛି। ଫଳ କଥା କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ତାହା ତ ଆମ ହାତର କଥା ନୁହେଁ, କର୍ମ ଆମ ହାତର କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଟିଏ ଯାହା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଏଇଭଳି। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भगवान किपरि जगन्नाथ किपरि शंकराचार्य जे अद्वैत वेदांती लोक, अद्वैत वेदांतर जे प्रतिष्ठापक से लिखिଛନ୍ତି। न वै याचे राज्यं, हे प्रभु मु राज्य चाहू नाही। न च कनक माणिक्य विभव, मु कनक चाहू नाही कि सुना चाहू नाही, माणिक्य भी चाहूनी। माणिक्य गोटे अनमोल रत्न, ताको भी मु चाहूनी। कौन से विभव वा समृद्धि धन इत्यादि मु ताहा भी चाहू नाही। सदा काले काले प्रमथपति ना गीत चरित, प्रमथपति जो माने स्तुति करिथांती, स्तावक बा संवेद द्वारा जे प्रभु को डाकी थांती, सदा काले काले प्रमथपति ना गीत चरित, प्रमथपति द्वारा श्री जगन्नाथंकर महिमा गान करा जाई थाए। जो जगन्नाथ को प्रमथपति माने डाकी थांती, से जगन्नाथ आमर ए नेत्र आगरे आविर्भाव हुंतु, आमे तांको देखि पारू। एही भली सुंदर प्रार्थना शंकराचार्य लिखिଛନ୍ତି। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।